সে বলুছি মুই সে বাবা কাজে জি বলছি যে এবে সে বাবা নাইলে তোকে রখবা কি তোর বিশ্বাস আছে এ যেহেতু সে তো এবে ওটা মানে খাবা না তোর বিশ্বাস আছে কি বাবাজি মানে মতো রোগবার ভাল করে চলাবার বিশ্বাস আছে বেটা তাহলে তোমার রাজি আছে তোমার রাজি আছে नहीं नहीं राजी আছে কেন সে বল পেছিলা বলি কি বাবা বাবা এন্ড দিলা কইলি যে বাবা কি জায়গা ফুল ধরবা না দিছে নাই সে নাই এক কাম করো हां नंबर घोषित কানা মা কোসরি দুঃখ সুখ নে বলছি जनता করি বলছি কইছে নিজে কইছে তা শুনে যে লোক কি তুই তো দাদি তুই তোর যে তোর কথা তার সে কইলা কথা কি জি করে দিলু ই মনে পিলা দিলু পুছলা তোর মা বা তোর রক্তর ওনাকে তোকে এই কলেজে সেমন তুই তোর যে এই বার করে দিলু আর যে কেন গোটে আসলা সে তাকে নিকে তুই করে কোড়ে বরসি মিটার যে তোকে যত্ন না পুছলা পারলে সেমন করে नहीं পারলু তুই এক গোটে আসলে পুরে কই দা তার কি বল জানালাজি সে মুই বড় লোক কি গলি তুই কইলু কি মুই কইলি যে কথা মানলু হ্যাঁ হো আর কেনটা করমু তা দাদা সরলা আর কিছু বাপা কিছু এটি কিছু নিষ্পত্তি নাই গো ধন হ্যাঁ। কিন্তু সমাজ প্রতি টিকে কলুষিত হয়ে গলা বাপা টিকে দুঃখ লাগলা আমকে এডে বড় যজ্ঞ কাণ্ড যেন মাসে অসুর যে নাশি করে গলা বুঝে কাহি সব আমরা আত্মীয় সম্পর্ক এই অঞ্চল রে অছল বাপা সবটা আমি বুলুছু চালুছু বাপা বুঝে কি নাই তো মতে আমকে বহুত দুঃখ লাগলা গো ধন তেণু করি মানে আমি আপনার ঘরকে আসলু বাবা বাপা মানে আসবার উদ্দেশ্য হলা এই কথা শুনি করে আসলে সেমনে যেহেতু আমার সমাজ কি এটা কলুষিত এই বহুত কথা কলুষিত এই জানো। কথা নিকে আমি জোরনদারে কই দেমু যে এন্তা হচ্ছে বলি কই আমি কই দেমু বলি এই সব আপনার জানি তো বড় সংঘ আছে না বাপা আমার বিশ্ববিখ্যাত সংঘ বিশ্ববিখ্যাত ওইটা সংঘকে নিন্দা নেই হেলা হ্যাঁ নিনা संग करने दो ना আরু এতে লাগি তো আগে আমাকে খরাপ বলন ভাল বলন রে এন্তা লোকে বুক হই করে বাবা রে আপনার আমি আপনার মানে আপনার সহমত আপনার বস্ত্র কই যখন নিন্দা হেলা পুরা বাপা তো আমার সামনে রে বেবি কহুছন বাবা করে আসলা আর কিরমুনা টুকে তাকে বেবি কহুছন বাপা আমার সামনে জানা করি করে বাবা কে নিন্দা তো মই বাপা কে ফোন বাপা মই জিবি আপনার গাঁ কে প্রকৃত সত্য সত্য ঘটনা কোন হেইছে বলি করে বাপা কে ফোন পে করতে না বাপা আমি তো রাত নি বিকাল কেন গোটে কাহি গলে বলুছ আমি তাকে রাতি বি নউছু হসপিটাল বুঝলো কি দিনে বি আনুছু কেন মোকে ছন বগে না বেলে বি আমি হসপিটাল নউছু ধরম নউছু যার যেতে বেলে যেটা হবা কথা সেটা অনেক কথা গোটে লোক বিয়া হি সারলা পরে তুমি নেকে যেটা হিও তুমি সে ধন্দা বাড়ি যদি করব বেলে লোক তো লোকর এক তো নিজের উপরে পড়বা আগর কথা আগে গলা সে বলে এবে বিয়া হেলা না ইতার কথা উদাহরণ দিতে এবে বিয়া হেলা গোটে পিলা নি সারলা এবে পুনর্বার বলুছি যে মুই সে বাবা কাজে জিবি আচ্ছা তো ডাইরেক্ট কই যাবা মোর শারীরিক সম্পর্ক তার শরীর যেমন করে কহুছি বাবা তো মুই গোটে কথা ইনু কইতেছি ভঞ্জা সে বন্ধু ঘরকে তুমি যেতে ক্ষতি হইছে সে বজা তুমি বাপা ফেরে দিয়ন্ত থানা তার মনটা দুঃখ নেই হোক আর এবে বি ঝিও কহুছে যে মতে नहीं 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 सुनो बंधु है सुनो क्या नहीं हमें तुमको कुछ नहीं से तो तुम से तो ছাড়পত্র দিজন কি नहीं जाना सुनो क्या বাপা সংবিধান অনুসারে আপনার ধান কষ্ট হবে গো বাপা আপনার সে সংবিধান করবে বলে বুঝলে কি मुई আইন অনুসারে আপনার টিকে ফসি দিবে বাপা যে তো ছাড়পত্র দিয়ে দেবা हमर लोग बागे बरनाम करे तांग पिला के मोर साली गुटकी जाईची कुपदर बुझली कि बलराम घर है तो गोटे कथा कहबी इनु आपण एबे से तो नहीं जाना बोलछु मोर कथा टिके डीपली सुनो इटा ओटे डीपली कथा सुनो केटा कहू छे तुम मुई मरिसी ना जीवी तार घर के नहीं जाय তোমার ঘর के जेई करी जदी कहीं गला का के निंदा हवा तुम की निंदा हवा তোমার পরিবার পুরো ফসি দিবা পিটি বাপা দেলা বলি করি ইনু নিকে মুই গোটে কথা মোর সাইড টু মুই কইছ বলनु आपमारी समाज साइड टू मुई कहबा मोर নিজস্ব মত আকারে আমি কইছে যে তুমি গলে বি টুগিল কি নেই খটে পারো না যেহেতু তার নিষ্পত্তি অলরেডি সে বাবার উপরে দি দিছে তার নিষ্পত্তি সুরেশ বাপা হ্যাঁ সে করতাম হ্যাঁ সে পোর বাপা হ্যাঁ মুই যে তাঙ্কর সামনারে কହୁছে মই পুঁজি দেলে বি মই তোর ঘর কে নিজে কହୁছি বলে আপন কানা বুঝবে কহন মোর খেতি করুন দাও হ্যাঁ আপন ডিমান্ড করুন সমাজ করুন না কই কই সমাজ করুন না আপন আপনার মালিক সমাজ কে আপন লেখি করে দেন সভাপতি সমাজ কলে তোর বুয়া মার বদলা ভাই তো ভাল লাগবা
ସେ ବି ଏମିତି ରହିଲା ସେ ବାବା କାଲି আর ଗୋଟେ କଥା କହୁଛେ ଏଇଟା ଏବେ 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 ଗୋଟେ କଥା କହିବି କେନ୍ ଗୋଟେ ଟିକିର ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ দিয়ে 3টা ହଜବେଣ୍ଡ କଲା ନା ସେ ବି ହିରୋଇନ ହେବି କେ ଟାଇମ ବजे ତାକେ ଯେ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ করতো ଏବେ ये भी ହେନ୍ତା हवा ଏବେ କେନ୍ वाली पिला ना जाति जाति की ना धर खबनु जाति की ना धरुचे ना ଏବେ केन माली पिला निका से तो से बाबा ठान के गला से भी केड़े तुम ई लिटी गुडा गला ଏବେ जेन ना बा नहीं के सत को तमर समाप्ति बोली गई हमर समाज मंत्री हेले तो बोलुछ एटा पचरा बाटे निसिला ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ବାପା ଝିଅ ଦେଖ ଆଜି ଦୀର୍ଘମୟ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ আর ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଛି 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବା ଲାଗି তোকে ମୁଁ କହି ଦଉଛେ ବୁଝ କି नहीं 42 ବର୍ଷ ମୋର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ କଟିছে ମାନେ 2 ବର୍ଷ तो मुई घर मुई गोटे जमीदार लोक दे बापा जानबे मुई गरीब पिला नहीं से तोके कहि दुछे मुई प्रचारक महिमा धर्मर हला एंती मागी खावा लोक मनी से तो माने 42 वर्ष परे मोर माँ बापा के मैं कहले चिंता करने जे बापा माँ आर मैं जोगी नहीं हुए ये संसार टा बहुत अत्याचार संसार है मते विवाह व्रत कर दिया बोली कर कहला के माँ मैं विवाह हे जा ए मोर 13 वर्ष चाली छी बाबा मोर झिया फोटो देखि दियो हाँ तो हाँ तो देखो मोर झिया 13 वर्ष चाली गोटे मात्र झिया एक गला आमदरे कलाहांड षंढ परि बुलुचे जेते माली समाज रो गुरु मुई कोटी कोटी देवता के खेले दुछे जे अच्छा बाबा जेटा अपन तो हे कथा तो मैं अपन के मोर साइड हाँ धन कहन इटा के जेन खेलुचे ई करूथिला बोलथिले एबे तो किछि नहीं खेलुचे एबे भी जे काला करम देवता खेलुचे तो देखू हैं नहीं तार तंत्री खेले खेलुचे बाबा देखू छन बाबा तमर भूल अछि एक्चुअली तमर भूल अछि मुई हेंती काम नहीं करे खाली लेकिन मुई तार जतने चाहिए सेतिर सेवा करी छ बोली कर कोइछ मैं तुई खुला कथा कहू तो तुम खुला कथा कहू छे बाबाटा भल नहीं से समुद्र वाला के इशारा में काफी नानी कोई दरा तके जे मुई भल पहुंचे बाबा का जे मुई जीवी नानी नहीं कोई बात एबे जस्ट बुझे बेला मां के कोई देली बचन जे बाबा कोइला बच्चा नहीं 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 एबे जस्ट कहूचे छियो मां के कोई देली बोली तके लिया पीटा के देखलू 50,000 मोर खर्चा ही गला बाबा लगी भिया है भी बोली नी कोई बापा मोके तार जोगी है भी बोली माताजी है भी बोली कर मां सुनी जा बापा एक्चुअली बाबाजी पई तोर इच्छा होचे धनो कोन हला काई में कथा कहू छ मां धर्म सभा रे सब बाबाजी है भी और माताजी है भी बाबा लगी भी जीवी बोली कर नहीं नहीं मिछ कथा अच्छा माताजी बेले केंडा और बाबाजी बेले केंडा खोज देखो तो बाबाजी रो माताजी हेसी कौन मनुष्य लोग हेले बाबाजी बोलसो और हेले माताजी कहसन मां सब जानला ताके प्रश्रय नहीं देबा कर नहीं नहीं है तार अच्छा तू कहिबा कथा जे मां से गोटे जोगी लोक तोते काहे के से मुंडिया मारबो से दोषी व्यक्ति पर तोते मुंडिया मारला अच्छा सेतके समर तोर वयज्येष्ठ जन लोक अछन तार बापा निजे होछे आइया से बापा को कहबा कथा संगे संग माने राति रे डाकी कर संगे संग माने लगे जे वयज्येष्ठ लोक गुडे अछन घर झियर अजा अछन त झियर अजा हां से बापा को कहबा कथा छोट बुद्धिजीवी लोक वयस्क लोक काहे के कहलु नै मोर जेव से बाबा एंता कहू छे बोली करी मन के सामने ने उठे बड़ा लोग कहले तो हमर भगवान है बेला तो हमर पड़ा लोग मन कहू छ बापा जे साधु लोग बोले करे कोई छड़ा से एती कथा से कदला ए ता हमर ई ता बोलला जे ई काडा लागी से घर आसला बेले कन्या कर दला तार भाई निजर भाई लागी भी कन्या कर छानी घिनी दला मांगी दला तापर खर्च कर दे जे भी खर्च कर दो टुकेल के दत्ता खेल खर्च भी कर दो क्या जे दत्ता खेल थिला से खेल खेलो के जे भी खेलो हटा नहीं जानो भगवान जानबा हम भगवान केते बार तुमके घीची चार छल घीची चार बारद्वार लोग भी ना धरके हम बारद्वार लोग भी मुई तो कहू छ सुनो त गोटे जी जेबे काख निंदा करू छ बाददार लगल तो से लोक कहला सुनो मोई कोई आजे जिंदा कोई सुनी जा सरा कोई हां कह से बेले ना ई हला जे से बियाह है सीधा अच्छा सुनो धर्म समाज में ना नि धर्म काहे के कहू छ से राम के श्याम के गोविंद सत्य रो जय पापर क्षय बापा तुम ना धर्म कथन वयज्येष्ठ लोक मन छथि कारो काहे भय करू छ का भय करू छ कोई आले बापा फास रोटा लास्ट